Baby ko to si Moshi eh. Ka- Hello? Naglo-loading ba ako? Shucks, parang naglo-loading ako. Ay, hindi. Live-in ba kayo? Ikaw pa rin ang hinahanap ko. Feeling ko last PK na 'to. Feeling ko Dahlia, thank you, 3 hours din si Daliang nandito. Grabe. Puwede ba bumili ng coin sa GCash? Opo ata. Nanikal na po siya. Grabe, thank you so much, Dahlia, for accommodating me. Hi, Miss Jenna Ray. Dahlia, thank you, 3 hours ka na ding nandito. Almost 3 hours ka na ding nandito or 3 hours ka na ding nandito. Grabe, solid mo, mahal. Thank you. Thank you so much. Cute naman ni Dahlia. Dahlia, thank you, Ate Yang, pwede po. Pwede daw. Go. Hi, Noki. No, 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 Noki. Ayun, oh. Mahal, thank you so much, Na-appreciate ko, promise. Aw, Loki happy. Thank you so much. Hi, White Lies. Hi, Twinkle. Twinkle, twinkle, little star, 500 na dapat tayo. Welcome, mahal. Basta ikaw. Soon, sana makita ko kayo sa Pilipinas. Sa Philippines. Sana, mahal. Oy, Vincent, welcome back. Hi, Twinkle. Mahal, always remember na madami pa kami nandito for you. Thank you so much, mahal. Kay thanks to you, mura ang coins. Kay thanks to you daw, mura ang coins. Hi, Mrs. Wise. Twinkle, twinkle, little star, now I wonder what you are. Ta ta da ta da ta ta. Ta 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 da da ta da. Da da ta da ta ta da. Ta 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 da ta 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 da. Ta 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 da ta 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 da. Ta 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 da ta 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 da. Da da ta ta da ta ta da ta ta. Ta da da ta 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 da ta ta. Because of you, na 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 na. Ta da ta 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 da da. Ta 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 da ta 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 ta. Hello. Because of you. Na, na, na. Taratat. Mahal, hindi 2 minutes na lang, hindi pa tayo magfa-500. Hi, Jen! Taga-impact niyo sa mga tao nakakatuwa kay both and you always grateful for everything. Thank you so much, Loki Happy. I love you. May live ako mamaya. Actually, may live din ako sa TikTok eh. After nito. User, thank you po. Thank you, thank you. Ang babaitin niyo. Thank you so much. Hala, 20% na lang phone ko, hindi pwede to. Hala, hindi pwede yan. Ano yun? You are my sunshine. You make me happy. Oh, thank you, mahal. Yes, kila Jason kami mag-New Year. Sa summer kami mag-aano, Christmas. You are my sun. Ta, 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 ta.
Ta, ta, ta. Mhm, mhm. Hmm. Hi, Himari! Konnichiwa, 17 minutes. Ay, 17 seconds. Let's go. What? Why? Parang ang tagal ng September. Tagal nga. User, thank you. Mga mahal ko, mag-end live na ako, ha? Mamaya na lang mamaya na lang pagising or bago matulog, ha? Thank you so much, Dahlia. Sobrang thank you. Grabe solid ni Jury. Thank you kay Jury, kay Sir JV, kay Keso, kay Jeremy, Anduday, Just a Girl, Dana, mahal ko si Wardy, kay Hope, sa lahat na nag-drop at sa lahat ng nanonood hanggang ngayon, naki-hype. Thank you so much sa inyo mga mahal ko. I love you and sobrang laking tulong nito para sa Kota. Thank you so much. 3 hours with you guys. This is crazy. Pero thank you so much ha. See you later. Please continue streaming or watching Lay and Mar and continue doing edits, continue using the hashtag, i-post sa social media nyo, tag nyo kami. Thank you dahil nakikita namin yung lahat, ha? I love you, good night, and God bless. Thank you, Dalia. I love you, love you.